Naka-record yun. Yung pala eh. Iyak ulit kayo, ulit. Wala man. Hindi, naka-record Bali. na yan. Balite. Oh, ako na lang, Balete. Balite. Puno lang. Hindi, doon ka na. Oh, sige, kami hindi. Diyan ka lang. Ikaw naman, edit na lang yan. iMovie. Enjoy na ko ning Naka-record na ba? enjoy na ko ning night. Thank you for all. Yeah, God bless man. Yes, we are. Sige lang katoy yung mga kuan. Padala. Padala Pero ba? wala po ga kuan. Prayer lang muna. Prayer. For good. We will post this in Ayaw Facebook ba expect para... ba sin dili po na ko na makuan. Isip po gayo. Bayaran ko, may visa ako. Visa. Ano lang? Bisaya ka rin ako. Bala ka na di ka kasabot. Bala ka. Bakit pakiri mo? Bisaya ako. Dili, Visa daw. Bisaya siya. Visa. Mastercard. Thank you. Thank you sa inyo tanan. Update lang Nakanimo diri reunion namo. Diro po mi sa kuha sa ila po ni mami daddy po. O sila rin, speech. Kasi na Basta din. update kami for everything there. Ay, mga Regards. Praise. Dollar. new arrivals mo. Mga new arrivals. Silang tabiki. To Jimmy. Sige, ma. Oh, speech daw. Ansa daw masulti ni mo? Ma. Sila mami. Ha? Siya yung kasulti na. Kuno mo din. Yagun voyage. Sige na daw, magsaan na lang Ano? ako kayo. Just a message. A short message. Pa. You miss mo si daddy? You miss mo si daddy? Si Papa. Papa muna. Ansa yung kasulti na mami daddy? Tagalugin mo na. Wala sila masabi kasi. Overwhelmed. Oh, what can you say? Last words or something? Hindi mo last words ko naman. Last words Lang na ginagaya wala na sa naman before. ba? Chris lang. Mami lang. Jim Chris lang. See you, son. Ginatawa. Pag na baka ano sila ng papa. Ikaw ma. God bless. Iiyak na yan. Iiyak na yan si Mama. Iiyak na yan. Wala na masabi, ma? Amo me. Naghinilaki na kami dito. My last message na Hindi last puti, oy. is as of this moment ma. Before you go. Before we leave for Canada. Nakabalik pa mong buhay si Papa si Mama. Canada. Yan. Mag-reunion ulit tayo. Mag-reunion ta. And then we have more mga gatherings, mga news, what happened to us there in Canada. Then we will pray and hope. Meron yan, may plan ng Lord. Yes. How that? Oy, before mo lakaw, mag-pray ka. Sa dad? Masulti dad? For mama and papa, or for everybody. Panibago ng kinabuhay ng mga tao. You Another. not know what will happen. Trabaho pa ba rin? Yeah. Pinagkatsawan na siya. Sawa. Awan siya. Sige. Sabay ko. Picture. Hindi, kasal ni Jimboy. Akala ni Alan, may kuan.